कहलो स्टेज सामने के आसो मैं उत्तर देमी ना हेले मते यूट्यूब सामने चापोड़ पिड़बो ना हेले लोणा है मेरी नु पलामी ना हेले बालो छाड़ छिकर बाड़ी के भाग रे विभक्त बोली कहां हटा लिखा छै देखो तो केते भाग रे हटा कॉमन कथा ठिया है आसो ना कहले बोल कहबो यूट्यूब सामने कहमी समस्तंकर यूट्यूब सामने कहमी हेतकी दम अछि बिना दबरे आहंता मधुआ कथा मोरा हेडा ना कहबो मत चिके पीगिरी हे मामे दा क्वेश्चन हां गो 10 टंका की 20 टंका देबे आ आसिगिरी प्रश्न पचराबे 10 टका देनेबो भाग 1000 टंका थोई ने कहमी हेटा दम अछि बोले हां ए मा काल का विपिन जाल रो छोड़ा है होय आई 10 टंकी 20 टंकी रे मुई नहीं प्रश्न उत्तर दिया होय सामना थी थिबार है प्रश्न और उत्तर देमी मुई ने दम अछि बोले 1000 टंका दियो ने थो आ तार पर मुई कहमी मुई विपिन जाल चला है हां अरे द्वापर रे का करू छ हटा कह जे मामू गो हां तमे वाला से पब्लिक लेखन प्रश्न पचरालो न काटा बोलछे पब्लिक तारमा होय हां जे मामू गो हां लोग जेंदा क्वेश्चन हां मामू गो 10 टंका की 20 टंका देबे आ आसिगिरी प्रश्न पचराबे 10 टका देनेबो भाग 1000 टंका थोई ने कहमी हेटा दम अछि बोले हां ए मा काल का विपिन जाल रो छोड़ा है होय आई 10 टंकी 20 टंकी रे मुई नहीं प्रश्न उत्तर दिया होय सामना थी थिबार है प्रश्न और उत्तर देमी मुई ने दम अछि बोले 1000 टंका दियो ने थो आ तार पर मुई कहमी मुई विपिन जाल चला है विपिन जाल चला के पाला के मुई नहीं जाने आज टिके देखमे मुई विपिन जाल पाला नहीं काजरे लेखी दे कि पठाई देले नहीं है पारे टंका 20 टा टंका 20 टा लोग रे प्रहलाद बाड़ी नाही कहे कार प्रश्न उत्तर हां आन हजार थु ने ठिया हबो कहमी गुट गुट के बही हाथ मारी कहमी आर हेबा बही फाड़मी ने आ नाही रेले पूरा महा मुश्किल हबा फिर अरे फारे है पूरा दम रे कहू छै है मोला मोलिया लखन नाही हेबो सुखा पुआल लखन मामू गो है मामू गो हेता मन देख सुरवा पीला ते तब को मुई पूर्व जन्म रे काहे दिली आ का सापियो पाई गिरी गो मामू द्वापर जुगरे मुई कुटिला नामर ना है আর মোর চন্দ্রসেনা দাদা কেনা কি চন্দ্রসেনা হেলে যে কাবি কই দিন গো পিলা সতে কে মামু গো হেতালে মন লাগি শুনো গো পিলা মামু গো তোমার শান্তা কে টিকে ধরে কইমি গো পিলা আর হে সমর যদি 1000 টঙ্কা আনি থইবা বলে হেতা বি কইমি মুই হেনতান হইছে মুই মাহার রেসিমিটা হয় সাগা কইমি মামু গো আর 10 টঙ্কা 20 টাকা প্রশ্ন নাই পছরাবো আমকো হয় মামু গো কাই যা ছকা সুজ্ঞানী নর সুজ্ঞানী নর সুজ্ঞানী নর মামু গো অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কর কানু টিকে শুনি কি রাইলে কি নেই কায়দর লেখি কি 10 টঙ্কা কি 5 টঙ্কা দে দে আই কি না আজ্ঞা ভুল কইছে কি ভুল কইছে টিকে শুনুন তো বড় লোকটি বাড়ি ছুয়া পিলা কে তার ঘয়তা কে তার কে জন্ম হেলা আর বাড়ি কে কেন জগরে কা কা নাই থিলা হেটা মানে সবু কইমি হাত কি কো নাই কহাব মতে হয় इनके आता तो यहाँ पहला स्टेज क्या ना क्या प्रश्न कर दो स्टेज सामने क्या तो मैं उत्तर देमी ना हेले मते यूट्यूब सामने चापोड़ पिड़बो ना हेले लोणा है मेरी नु पलामी ना हेले बालो छाड़ छिकर बाड़ी के भाग रे विभक्त बोली कहां हटा लिखा छै देखो तो केते भाग हटा कॉमन कथा ठिया है आसो ना कहले बोल कहबो यूट्यूब सामने कहमी समस्तंकर यूट्यूब सामने कहमी हेतकी दम अछि बिना दबरे आहंता मधुआ कथा मोरा हेडा ना कहबो मत चिके पीगिरी हे मामू गो कायदा छके सुनो सुनो सुज्ञानी नर सुज्ञानी नर सुज्ञानी नर सुज्ञानी नर सुज्ञानी नर
ছকে কাইছে আগো ব্রহ্মাঙ্কর মনরু জাত মনুরুষি হেলে সম্ভূত গো মনুরুষি হেলে সম্ভূত ব্রহ্মাঙ্কর মনরু জাত মনুরুষি হেলে সম্ভূত গো মনুরুষি হেলে সম্ভূত জানু টারু খসি গো হেলে জানু রুষি জানু টারু খসি হেলে জানু রুষি আর বেনি ভাই এক আত্মা তাঙ্কর শুণ শুণ সুজ্ঞানী নর সুজ্ঞানী নর সুজ্ঞানী নর মামো গো কাজ জানছকে সে ব্রহ্মাঙ্কর মনরূপা মুখরূপ পিলা সেই মনুরুষি জাত হইଥିଲେ আচ্ছা 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 এবং তাঙ্কর জানুবা জঙ্ঘরুগ পিলা হয় সেই জানু ঋষি জাত হইଥିଲେ আহা। হেলে বেনি ভাই মানে দুই ভাই গো মামু আচ্ছা গুটে আত্মা ହେଇକି চলুଥିଲେ হয় ଏକ ଆତ୍ମା ହେଇ ରହୁଥିଲେ ଗো ମାମୁ হয় ହେଲେ କାଁ ଜାଣିଛକେ কাইছে ହେ ମାମୁ ଗো ଆଗ ଏକ ଠାବେ କୁଟୀର କରି ରହିଥାନ୍ତି ତପଚରୀ ଗো ରହିଥାନ୍ତି ତପଚରୀ ଏକ ଠାବେ କୁଟୀର କରି ରହିଥାନ୍ତି ତପଚରୀ ଗো ରହିଥାନ୍ତି ତପଚରୀ ଜପ ତପ କର୍ମ ଭାବ ଏକ ସମ ଜପ ତପ କର୍ମ ଭାବ ଏକ ସମ ମାମୁ ଗो ହେଲେ ସେମାନେ କାହାକେ ପୂଜା କରିଥିଲେ ଛକେ ଆଉ ରହିଥାନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସବି ପୟର ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଜ୍ଞାନୀ ନର ସୁଜ୍ଞାନୀ ନର ସୁଜ୍ଞାନୀ ନର ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗୀତ ନାଇଁ ବୁଝି ଆଗ ଗୀତ ସାରବା ତାରପରେ ମ୍ୟୁଜିକ ଆଇବା